जय हिंद। उड़ुची त्रिरंगा, देश गाउची जातीय संगीत। मुक्ति संग्राम स्वर को मन पकाइबा सह देशर स्थिति और प्रगति पाई संकल्पबद्ध प्रत्येक भारतीय, जहाकु नै आमर स्वतंत्र उपस्थापना उड़े त्रिरंगा। पल्लीरु दिल्ली, साहिरु सहर, आज सबुठी फरफर होई उड़ुची त्रिरंगा। गाउची जातिर गाथा, बखाणुची संग्रामिक बलिदान। से मुक्ति संग्राम मर्मभेदी स्वर भारतीय कानरे बाजी हृदकंपन सृष्टि करुछि। केते जे असह्य कषण निर्मम निर्यातना सह्य करिथिला ए जाति केवल देश मातृकार मुक्ति पाई। स्वाधीनतार 75 वर्षरे से पुण्यात्मा वीर पुरुष मानकु नमन करी देश कहूची भारत माता की जय। भारतर स्वाधीनता दिवस एक भारतीय जातीय दिवस। 1947 मसीह भारत फिरंगी शासन मुक्त होई स्वतंत्र होइथिला। तेणु एही दिन को मन पकाइबा पई प्रति वर्ष 15 अगस्त को भारतर स्वाधीनता दिवस भाबरे पालन करा देश सारा एही दिन पताका उत्तोलन करा और उत्सव मान आयोजन करा। राजधानी दिल्ली रे एही दिन प्रधानमंत्री देशवासी निमंते जातीय पताका उत्तोलन करी अभिभाषण देथांती। एही अभिभाषण रे से देशर प्रगति, असुविधा और तार समाधान और आगकू हेबाकू थिबा उन्नति आदि विषय बखाणी थांती। भारतीय स्वाधीनता संग्राम और संग्रामी मानक उपरे मध्य से अभिभाषण रखिथांती। रे ब्रिटेन श्रमिक सरकार द्वितीय विश्वयुद्ध रे व्यस्त होई पड़िथिले और निजर देश और विदेशी सहयोग तथा भारतीय सेनार सहयोग रे माती उठिथिबा भारतीय मानकू दमन करिवार आशा करथिले। एणु सेमाने भारत रे फिरिंगी शासनर अंत करबाकू सिद्धांत नेले और 1947 आरंभ रे 1948 जून आगरू ब्रिटेन भारत को शासन फेराई आनिबार सिद्धांत पोषण कला। भारत एक सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष और गणतांत्रिक राष्ट्र बोली कहुए। सही देश नागरिक मानक मौलिक अधिकार को सुरक्षा देता है। सप्तदश शताब्दी सुधा ब्रिटिश बणिक माने भारतर विभिन्न स्थान रे वाणिज्य केन्द्र मान प्रतिष्ठा करथिले। इंग्रेज सरकार अष्टादश शताब्दी रे निज विपुल सैन्य बलंक द्वारा अन्य स्वाधीन देश मानकू अधिकृत करबाकू चेष्टा कले। मसीह घटिथिबा प्रथम स्वाधीनता संग्राम परे भारतीय सरकार अधिनियम 1885 अनुसार ब्रिटिश सरकार भारत में सार्वभौम शासन क्षमता लाभ कले। एही समय रे भारतीय जातीय कांग्रेस परी जातीयतावादी संस्था गठित होइथिला। देश इति मध्यरे मोन्टागु चेम्सफोर्ड सुधार सबु देखिबा सहित रावलट आईन बर्बरता मध्य अनुभव कर साथिला। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित सत्याग्रह एवं असहयोग आंदोलन हेतु एही अवस्थार गुरुतरता नियंत्रित होइथिला एवं भारतीय जातीय कांग्रेस 1929 लाहौर अधिवेशन रे पूर्ण स्वाधीनतार घोषणा हेबा सहित अगस्त 15 को स्वाधीनता दिवस भाबरे घोषणा करागला। देशवासी को ब्रिटिश शासन रे असहयोग प्रदर्शन करबा पई निवेदन करबा सहित पूर्ण स्वाधीनता लाभ पर्यंत कांग्रेस प्रत्येक निर्देश को मानिबा को मध्य कहा जायतिला।
1930 रु 1946 मसीहा पर्यंत कांग्रेस जनवरी 26 तारिख को स्वाधीनता दिवस रूपे पालन करथिला। तेबे साधारण सभा आयोजन रे सेतबेले स्वाधीनता दिवस पालित होथिला, जेउथिरे जोगो दैथिबा व्यक्ति माने स्वाधीनतार प्रतिज्ञा नेउथिले। स्वाधीन नीलाकाश रे त्रिरंगा उड़ीबा पूर्वरु जातीय पताकार नक्शा अनेक थर परिवर्तन होईछि और से पताका अनेक थर अनेक जगह रे फरफर होई उड़ीछि। केबे लाल हलदी सबुज सहित पद्मरे सप्तर्षि को दर्शा जाइछि तो केबे पुणी गांधी को अरट को स्थान दिया जाइछि। अनेक आलोचना विचार विमर्श परे स्वाधीन भारतर छातीरे उड़ीथिला त्रिरंगा। भारतीय स्वाधीनता क्रांति समय मध्य भारतीय पताकार नक्शा अनेक थर परिवर्तन होइछि। 1857 मसीहा विद्रोह समय प्रथमे जड़े इंग्रेज शासकों द्वारा भारतर एककीय पताका निर्माणर प्रस्ताव आसिଥିଲା। अतीतरे बहु परिवर्तन घटिबा परे शेषरे स्वाधीन भारतर जातीय पताका भावे त्रिरंगा को ग्रहण करागला। भारतर प्रथम जातीय पताका 1906 मसीहा अगस्ट 7 रे कलिकता स्थित पारसी बागान छक बा ग्रीन पार्क रे उत्तोलन करा जायतिबा कुहाଯାଏ। सेतेबेले एही पताकार रंग लाल हलदी और सबुज रंग थिला। एहा परे द्वितीय जातीय पताका जर्मनी रो स्टुटगार्ट सहर रे 1906 मसीहा अगस्ट 22 रे उत्तोलन करा जायतिला। एहाको सेतेबेले सप्तर्षि पताका कुहाଯାଉଥିଲା। 1906 पताका ठारू एहा देखिबाकू टिके भिन्न थिला। एही पताकार उपरे पद्म चिन्ह और सप्तर्षि को दर्शाउथिबा 7टी तारा थिला। सेहीपरि 1917 रे तृतीय थर पई पताकार परिवर्तन होइथिला। डॉक्टर आनी बेसांतଙ୍କ होम रूल आंदोलन समय रे पताकार रंग लाल और सबुज रंग थिला। 1921 मसीह आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा ठारे जातीय कांग्रेस कमिटीर बैठक अनुष्ठित होइथिला। पिंगली वेंकैया नामक आंध्र प्रदेश जड़े युवक भारतीय जातीय पताकार एक डिजाइन प्रस्तुत करी महात्मा गांधी को प्रदान करथिले। एही पताकारे लाल और सबुज एपरी दुईटी रंग थिला। एही दुई रंग हिंदू और मुसलमान दुई प्रमुख धर्मर प्रतीक थिला। तेबे एई दुई संप्रदाय को छाड़ी अन्य धर्मावलंबी पई मझिरे धला रंग देबाकू गांधीजी प्रस्ताव देथिले। 1931 रे केसरी धला और सबुज रंगरे जातीय पताका तैयारी करा जायतिला। पताकार मझिरे अरट चिन्ह थिला। एहा परे पुणी पताकार परिवर्तन करा जायतिला। शेषरे पताकार शीर्ष भागरे केसरी, मझिरे धला और निम्न भाग घन सबुज रंग और समस्त रंग समान प्रकारर आयतन रे सज्जित हेबा आवश्यक बोली मत प्रकाश पाइथिला। पताकार मझिरे 24टी अर विशिष्ट नील रंगर चक्र रहिबा आवश्यक। एही आकृतिर पताका को 22 जुलाई 1947 रे सांवैधानिक कमिटी ग्रहण करथिला। सेही दिन ठारू भारतर जातीय पताका को त्रिरंगा कहा जाउछि। एही पताकार उपरे नारंगी, मझिरे धला और तळे सबुज रहिछि। मझिरे थिबा धला रंग उपरे 24 अख थिबा अशोक चक्र मध्य रहिछि। पताकार उपरे थिबा नारंगी रंग देशवासींको साहस और वीरत्व को सूचाई थाए। सेहीपरि मझिरे थिबा धला रंग सत्य और शांतिर प्रतीक एवं निम्न रे थिबा घन सबुज रंग भातृत्वर प्रतीक वहन करे। मझिरे थिबा अशोक चक्र देशर प्रगति को सूचाई थाए। पताकार मझिरे शोभा पाउथिबा अशोक चक्र बा धर्म चक्र
देशर प्रगतिर प्रतीक। एथिरो नागरिकंकु देशभक्तिर प्रेरणा मिलिथाए। मौर्य सम्राट अशोक सारनाथंक ठारे एक सिंह सहित एही चक्रर निर्माण करथिले। एहार सबु रंग महानतार प्रतीक अटे। अनेक संग्राम केते जे बलिदान आजादी को कोलेबा पाई निजको समर्पी देथिले इतिहास पृष्ठरे थिबा से संग्रामी माने तन तन करी निजको निमंथ करी देथिले केवल भारत को स्वाधीन करिबा पाई। आ स्वाधीन पाई करिथिबा प्रत्येकटी संग्राम आज भी दोहराई देउची प्रत्येक भारतीय को। भारत को स्वाधीनतार स्वाद चखिबा पाई अनेक संग्राम एवं बलिदान देबाकू पड़िछि। आउ एही संघर्षर पृष्ठरे गार पड़े कलागोरा भेदभावरू आउ परिणत हुए सत्याग्रह आंदोलन रे। इंग्रेज मानक वर्ण वैषम्य नीति जोगु दक्षिण आफ्रिका रे काम करुवा भारतीय माने विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन होउथिले। एही परि अपमान हेतु गांधीजी सत्याग्रह आरंभ कले। आउ सत्याग्रहर लक्ष्य थिला अपराधीक मनरे परिवर्तन आनिबा एवं सेमानंको भलो करबाकू बाध्य करिबा, जहा द्वारा सेमानंकर मन सर्वदा सत्य एवं अहिंसा पथ अनुसरण करे। महात्मा गांधी अहिंसा को सत्याग्रह आंदोलन रे सक्रिय अस्त्र भावरे ग्रहण करथिले। से विश्वास करुथिले जे सत्याग्रह हेउची संग्रामर एक विशेष रूप, जेउठारे विजय एवं पराजयर प्रश्न नाही। ब्रिटिश मानंकु भारतरु बाहर करदेबा पई ए सत्याग्रह आंदोलन करा जायतिला। सेहिपरि 1919 मसिया एप्रिल मासरे पंजाब रो जालियनवालाबाग रे जनरल डायर निरीह प्रजा मानंकु आखि बुझा गुली चालना करथिले। गांधीजी और भारतीय जातीय कांग्रेस एही हत्याकांडर न्याय विचार पई इंग्रेज सरकारक निकटरे आपत्ति जणाइथिले मध्य सरकार एही हत्याकांड को शासनर एक अंग रूपे घोषणा करथिले। एही घटना मान भारतीय मानकर ब्रिटिश शासन उपरे थिबा विश्वास को परिवर्तन कला। इंग्रेज जातिर उदारता उपरे थिबा गांधींकर विश्वास लोप पाइबारु से दृढ़ कंठरे घोषणा कले जातिर सम्मान रक्षा पई एकमात्र उपाय होची स्वराज स्थापना। 1920 मसिया सेप्टेम्बर मासरे भारतीय जातीय कांग्रेस रो एक विशेष अधिवेशन अनुष्ठित होइतिला। बाल गंगाधर तिलक तिरोधन हेतु उक्त अधिवेशन रे नेतृत्व पड़िथिला गांधीजी को उपरे। सेठारे से प्रस्तुत करथिबा असहयोग आंदोलन रो कार्यक्रम अधिवेशन रे उपस्थापन करथिले। एहा मध्ये भारतीय जातीय कांग्रेस रो अन्य जातीयतावादी नेता मानक द्वारा समर्थन लाभ करथिला। एही परि उपयुक्त घटना मानक द्वारा असहयोग आंदोलन रो सूत्रपात होइतिला। असहयोग रो अर्थ हेउची इंग्रेज सरकारक ठारू सबु क्षेत्र रे सहयोग प्रत्याहार करिनेबा। गांधीजी ही थिले यार मुख्य योजनाकारी। इंग्रेज अनुष्ठान एवं विदेशी द्रव्य वर्जन करिबा थिला एही असहयोग रो मूल नीति। किंतु 1922 मसिया फेब्रुआरी 5 तारिख दिन उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिलार चौरी चौरा ठारे उत्त्यक्त जनता गोटिए थाना रे अग्निसंयोग करिथिबारु 21 जन पुलिस कर्मचारी मृत्युवरण करथिले। एही घटना परे गांधीजी आंदोलन को स्थगित रखिथिले। एही आंदोलन को स्थगित रखिबा परे मध्य 1922 मसिया मार्च 10 तारिख दिन गांधीजी को बंदी करा जायतिला। पुणी 1930 मसिया रे आरंभ हुए लवण सत्याग्रह आंदोलन। भारतीय माने समुद्र रे लुण मारिबा निषिद्ध थिला, कारण लुण विदेश रु आसी भारत रे बिक्री होतला। एथि पई ब्रिटिश माने भारतीय लुण उपरे टिकस लगाइबा सह विभिन्न प्रकार नियम मध्य लगाइथिले। एहा परे भारतीय लुणर दाम बढ़ाई दिया गला। ब्रिटिश सरकारंकर लवण आईन प्रत्याख्यान करी
गांधीजी अहमदाबादर साबरमती आश्रम ठारू मार्च 12 तारिख दिन 28 जन अनुगामी सह समुद्र रे कूଳରେ अवस्थित दांडी यात्रा आरंभ करथिले। बाटरे लक्ष लक्ष आबळ वृद्ध वनिता जोग देथिले। दीर्घ 24 दिन धरी 340 किलोमीटर पदयात्रा करी एप्रिल 6 दिन दांडी ठारे पहुंचथिले। भारतर विभिन्न समुद्र कूलवर्ती गाँव लवण सत्याग्रह चलिला। बालेश्वर इंचुड़ी भद्रक इरम प्रभृति अंचल लवण सत्याग्रह चलिथिला। गांधीजी एही लड़ई को सत्यर लड़ई बोली आख्या देले। शेषरे ब्रिटिश सरकार को मुंड नुआइबाकू पड़िला। लॉर्ड इरविन और गांधीजी मध्य होइतिबा बुझामणा को आधार करी लुण उपरे थिबा निषेधादेश को उठाई दियागला। किंतु स्वराज पई सबुठारु बड़ आंदोलन थिला भारत छाड़ आंदोलन 1942 मसीहा अगस्ट 8 तारिख। ब्रिटिश शासन अंत पई भारत छाड़ आंदोलन डाकरा। द्वितीय विश्वयुद्ध समय भारतीय जातीय कांग्रेस द्वारा बॉम्बे अधिवेशन डाकरा देथिले महात्मा गांधी। क्रिप्स मिशन असफल होइतला। एही अगस्ट 8 1942 मसीहा बॉम्बे अधिवेशन कर बा मर डाकरा देथिले गांधीजी। 1947 अगस्ट 15 रे स्वाधीनता पछरे हजार हजार स्वाधीनता संग्रामी द्वारा करा जायथिबा विद्रोह, युद्ध एवं गतिविधिर बहु हिंसात्मक तथा विशृंखलित इतिहास रही। भारतर ए समस्त स्वाधीनता संग्रामी माने संग्राम करथिले, संघर्ष करथिले। भारत रे विदेशी साम्राज्यवादी शासन एवं सेमानकर उपनिवेशवाद को समाप्त करबा पई बहु परिवार कार्यकर्ता एकत्रित होई एक मिशन आरंभ करथिले। सेमानक प्रयास एवं भक्ति को सम्मान देबा पई भारतर स्वाधीनता संग्रामी विषय आसंतु जानिबा। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 मसीह जन्मग्रहण करथिले। बाडोली सत्याग्रह रे तांकर वीरत्वर अवदान परे सरदार आख्या अर्जन करथिले। तांकर साहसिक उद्यम हेतु शेषरे से भारतर लुहा मनीष बा लौह मानव भाव में परिगणित हेबाकू लागिले। सरदार पटेल मूलतः जड़े आईनजीवी थिले, किंतु से आईन रु ओहरी ब्रिटिश शासक मानक विरुद्ध रे भारतर प्रतिनिधित्व करबाकू स्वाधीनता संग्राम रे जोग देथिले। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरूंकर एकमात्र पुत्र थिले। 1889 नवेम्बर 14 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। नेहरू जड़े बारिस्टर थिले एवं उभय भारतर स्वाधीनता संग्रामी तथा राजनेता भावरे लोकप्रिय होइथिले। भारतर स्वाधीनता प्रति तांकर आग्रह थिला महात्मा गांधी उद्यम को भारत को ब्रिटिश मानक ठारू मुक्त करिबा। से स्वाधीनता संग्राम रे जोग देथिले। भारतीय जातीय कांग्रेस रो सभापति होइथिले एवं शेषरे स्वाधीनता परे भारतर प्रथम प्रधानमंत्री होइथिले जवाहरलाल नेहरू। जेहेतु से पिला माननकु आदर करुथिले तांकु चाचा नेहरू कुहा जाउतला एवं तांको जन्मदिन शिशु दिवस भावरे पालन करा जाय। मोहनदास करमचंद गांधी अक्टोबर 2 1869 रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर महान कार्य हेतु जातिर पिता एवं महात्मा गांधी नामरे नामित होइथिले। 13 वर्ष रे कस्तूरबा को विवाह करी से लंडन रे आईन अध्ययन करथिले एवं अभ्यास पई दक्षिण आफ्रिका जाइथिले, जेउठारे किछि भारतीयଙ୍କ प्रति जातिगत भेदभाव तांको मानविक अधिकार पई लढिबाको प्रेरणा दैथिला। परे इंग्रेज मानक द्वारा शासित भारतर स्थिति देखिबा परे गांधी स्वाधीनता संग्राम रे अतिष्ठ होइथिले। लुण उपरे टिकस छाड़ करबा पई से खाली पादरे दांडी कूच नैथिले एवं स्वाधीनता पई ब्रिटिश मानक विरुद्ध रे अनेक अहिंसा आंदोलनर नेतृत्व नैथिले। तांटिया टोप 1814 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं 1857 मसीह एक महान क्लासिक भारतीय विद्रोह रे परिणत होइथिले। नाना साहेब को जने ध्रुव अनुगामी से जनरल भावरे कार्य करथिले एवं चरम परिस्थिति सत्वे तांकर संग्राम जारी रखिथिले। तांटिया जनरल विंडहम को कानपुर छाड़िया पई प्रस्तुत करथिले एवं रानी लक्ष्मी को ग्वालियर को पुनः स्थापन करिबारे जड़ित थिले। 1857 विद्रोह रे नाना साहेबकर एक प्रमुख योगदान थिला, जेउथिरे से एक विद्रोहर एक गोष्ठीर नेतृत्व नेथिले।
ନିର୍ଭୀକ ନାନା ସାହେବ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ 1904 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କାଶୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଲାର ପାଇଥିଲେ। ଜଣେ ନୀରବ ତଥାପି ସକ୍ରିୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନାଗରିକ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୁଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଜେଲରେ ବିତାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ 1964 ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ନେତାଜୀ ଆଖ୍ୟା ସହ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 1897 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭବତଃ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 1921 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା। ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନାଗରିକ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅହିଂସା ପଦ୍ଧତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସେନା ଏବଂ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। 1907 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସୁଖଦେବ ଜଣେ ବୀର ବିପ୍ଳବିକ ତଥା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସମାଜବାଦୀ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆସୋସିଏସନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ରହସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାଗବତ ସିଂ ଏବଂ ଶିବରାଜ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଜନ୍ ସାଉଣ୍ଡର୍ସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାଗବତ ସିଂ ଏବଂ ଶିବରାମ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଗିରଫ ହୋଇ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 1777 ନଭେମ୍ବରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କୁନୱର ସିଂ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିହାରରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଚତୁର ତଥା ପ୍ରତାରଣାକାରୀ କୁନୱର ସିଂଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ସାହସିକତା ହେତୁ ଭେର କୁନୱର ସିଂ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ସହିତ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କୁନୱର ସିଂ ତାଙ୍କର ଯୁବ ଅଦ୍ୟମତା, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସମ୍ମାନନୀୟ ସାହସିକତା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ। ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ 1828 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1857 ମସିହାରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ସେ ସାହସିକତା ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ହଜାର ହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସାହସର ସହିତ 1858 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ଝାନ୍ସୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏ ଶବ୍ଦଟି କାନରେ ବାଜିବା ପରେ ସତେଜ ହୋଇଯାଏ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ନାୟୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଆମ ଭାରତ ସବୁ ଦେଶଠୁ ଭିନ୍ନ। କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ତା ପଣତ, ଆଉ ସେ ପଣତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଖିଲିଖିଲି ହସୁଛନ୍ତି ହିମାବୃତ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ପର୍ବତମାଳା, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି, ଉଚ୍ଚ ମାଳଭୂମି, ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି, ନିବିଡ଼ ବନରାଜି, ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଓ ସାଗର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କେତେ ଯେ ଭାଷା, କେତେ ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ରାଜନୀତି ଆଉ ସମ୍ପଦରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏହି ଭାରତ ଭୂଇଁ। ଭାରତ ଭୌଗୋଳିକ ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ଅଟେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ପରିଚିତ ମୋ ଭାରତ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ବହୁଦୂର ଯାଏ ଲମ୍ବିଥିବା ହିମାଳୟ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପ ମହାସାଗର ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ରହିଛି। ଏହି ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ରହିଛି 28 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରରେ ଚୀନ, ନେପାଳ ଓ ଭୁଟାନ, ପଶ୍ଚିମରେ ପାକିସ୍ତାନ, ପୂର୍ବରେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ବର୍ମା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍ଥାନ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରୁ ହୋଇଥିଲା।
प्राचीन भारत बहु वैदेशिक व्यवसायी मुख्य आकर्षण थिला। निजर व्यवसाय और संस्कृति पाई भारतीय उपमहादेश सारा विश्व रे जनाशुना। विश्वर प्रमुख धर्म हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख उत्पत्ति भारतर ही होइतिला। 6 ख्रीष्टपूर्व जीव माने भारत को आगमन कले। प्रथम शताब्दी रे पारसी, क्रिस्टियान और मुसलमान मानक आगमन परे प्राचीन भारतर रूपरेखरे उन्नति घटिथिला। 1800 शताब्दी रे इंग्रेज मानक राजनीतिर प्रारंभ होई भारत पराधीनर शिकार होइतिला। भारत बहु बरपुत्रଙ୍କ संग्राम परे 20 शताब्दीर मध्यभाग 1947 मसीहा अगस्ट 15 रे स्वाधीनता फेरी पाइथिला। प्राचीन सिंधु उपत्यकार सभ्यता इतिहास प्रसिद्ध सम्राट और राजा मानकर विचरण भूमि, धन धान्य रे समृद्धि, वाणिज्य संस्कृतिर केंद्र रूपे भारत सारा विश्व रे सुपरिचित। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म परी विश्वर 4टी प्रधान धर्मर उत्पत्ति स्थल हेउछि एही देश। एहा छडा जुदा, जोराष्ट्रीय, ख्रीष्ट तथा इस्लाम आदि धर्मर अनेक धर्मावलंबी मानंकु देखिले भारतीय संस्कृतिर व्यापकता आकलन करि हुए। सेहिपरि मोर जातीय उत्पाद हिसाब रे भारत पृथ्वीर 11 बृहत अर्थनीति और क्रय शक्ति समता हिसाब रे भारत पृथ्वीर 3य बृहत अर्थनीति अटे। एहासह प्रतिरक्षा दृष्टि देखिले भारत पृथ्वीर आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्रमानक मध्यरु गोटिए। एहार स्थल सेना पृथ्वी रे 3य बृहत्तम और प्रतिरक्षा क्षेत्र रे भारत करुथिबा खर्च रे पृथ्वीर अन्य देश मानक भितरे भारतर स्थान 9म। राजनीतिक दृष्टि भारत एक सार्वभौम्य सांसदीय गणतांत्रिक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र अटे। 28 कोटी प्रदेश और 8टी केंद्र शासित अंचल को मिसाई गठित एही देशर भाषा, चलनी, परंपरा, जलवायु और धर्म विभिन्नता को लक्ष्य करी अविभाजित भारत को उपमहादेशर आख्या दिया जाए। हिमावृत उत्तंग पर्वतमाला, विस्तीर्ण उर्वर समतल भूमि, उच्च मालभूमि, दिगंत विस्तारी शुष्क मरुभूमि, निबिड़ वनराजी, मनोहर ह्रद, गभीर सागर और महासागर, उर्वर उपकूल, सुविस्तृत नदी अववाहिका आदि प्राकृतिक परिवेश रे भारत वर्षर भूगोल गठन। एही प्राकृतिक आवेष्टनी भारतर जलवायु और मृत्तिका गठन को नियंत्रण करे। पुराण कुहे प्राचीन काल रे पृथ्वी 7टी द्वीपरे विभक्त थिला। तन्मध्यरु जम्बू द्वीप अन्यतम। जम्बू द्वीप 9टी देशरे विभक्त। भारत ही 9टी देश अंतर्गत परी केतेक ऐतिहासिक मत व्यक्त करती। महाभारत और पौराणिक जुगरे चंद्रवंशर राजा दुष्मंतक पुत्र भरत आम देशर सर्वप्रथम चक्रवर्ती बा सम्राट थिले। तांकरी नाम अनुसायी आम देश भारतवर्ष नाम रे अभिहित। वैदिक जुगरे एहाको आर्यवर्त, जम्बूद्वीप और अजनाभ देश बोली कुहाଯାଇଛି। एहा सह 325टी भाषा और 1652टी उपभाषा और 18टी राजकीय भाषा को आवरिछि भारत। सेहिपरि 45 रु अधिक लोकनृत्य, ओडिसी, भारतनाट्यम, कथक, कथकाली, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय, मणिपुरी, मोहिनी आटम परी 8टी शास्त्रीय नृत्य को आभूषण करिछि। पृथ्वीर सर्वबृहत्तम महादेश एशियार दक्षिणांशर केन्द्रस्थली रे भारतवर्ष अवस्थित। आउ क्षेत्रफल दृष्टिरू भारत पृथ्वी रे 7म स्थान अधिकार करिछि। एहार क्षेत्रफल 3.28 नियुत वर्ग किलोमीटर एवं सामुद्रिक सीमा 7516 किलोमीटर अटे।
ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ସୁଦୀର୍ଘ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଦୁର୍ଭେଦ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତାହା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରାୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ସୁଲେମାନ ଓ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତମାଳା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭାରତ ଉପଦେଶକୁ ରୁଷିଆ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଇରାନ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଛି। ସେହିପରି ଭାରତର ଇତିହାସ ସହିତ ଭୂଗୋଳ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ଭାରତର ଇତିହାସର ଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ। ଏହାର ଦୁର୍ଗମ ଗିରିପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଗିରିପଥ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତୁଷାରାଚ୍ଛନ୍ନ ରହେ। ତେଣୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତୀତରେ ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତର ସୈନ୍ଧବ୍ୟ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅବବାହିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଓ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନନ୍ଦ, ମୌର୍ଯ୍ୟ, କୁଷାଣଗୁପ୍ତ, ଆଫଗାନ ଓ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଖାଇବର ଓ ବୋଲାନ ଗତିପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରଥମେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର ଓ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ନୌ ଯାତ୍ରା କରି ଭାରତୀୟମାନେ ଚୀନ, ଜାପାନ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲି, ବୋର୍ନିଓ ଆଦି ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଓ ମାଳୟ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଭାରତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1692 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଓଲନ୍ଦାଜ, ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ପ୍ରଭୃତି ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ତଥା ଉପନିବେଶମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଆଉ ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ ମୋ ଭାରତ। हिमालय ठारू कन्याकुमारी पर्यंत आम समस्ते भारतीय विश्वर सर्वबृहत गणतंत्र गौरवमय भागीदार। तेबे ए सबु मिली ए स्वाधीनता जोगु। जेतेबेले इंग्रेज शासन बेले सारा भारत एक होई विद्रोह करुथुला, सेतेबेले आम राज्य ओडिशा मध्य सामिल थिला ए आंदोलन रे। आज भी अतीतर स्मृति को मने पकाई दिए ए स्वाधीनता दिवस। देश स्वाधीन हेबार 75 वर्षर इतिहासर प्रतिटी पृष्ठा एबे भी सतेज होई रहिछि प्रत्येक भारतीयଙ୍କ मानसपटरे। स्वाधीनता संग्राम रे ओडिशार भद्रक जिलार अवदान अपूरणीय। एही जिल्लार अनेक स्थान एबे भी अतीतर स्मृति को मने पकाई दिए। एमिति एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध बहन करितिबा जागा हेउछि भद्रकर गांधी ओडिशा बालाश्रम। जेउठी जातिर जनक महात्मा गांधी हरिजन पदयात्रा समय 1934 मसीह एठारे आसी 3 दिन अवस्थापन करथिले, एपरिकी रात्रि जापन मध्य करथिले। तेबे से एही आश्रमरु जीवा समय
ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାହା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ସ୍ମୃତିର ସ୍ମାରକୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1934 ମସିହାରେ 3 ଦିନ ଧରି ରହିବା ସହ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ବି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ଆଶ୍ରମରେ। ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ଗରଦପୁର ଠାରେ ରହିଛି ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ବାଳାଶ୍ରମ। 1928 ମସିହାରେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପଟଶିଷ୍ୟ ତଥା ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। 1934 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଜୁନ୍ 5 ରୁ ଜୁନ୍ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ତାହାରି ଭିତରେ ଦୈନିକ ଅରଟରେ ସୂତାକଟା ସହିତ ନିଜେ ଆଣିଥିବା ନିଜର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଚଷମା, ଡାଏରୀ, ଗୀତା, ଅରଟ, ସୂତା, ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ବାଳାଶ୍ରମଟି 1928 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବରାମ କଲ୍ୟାଣଜୀ କୋଠାରୀ, ଯିଏକି ଗୁଜରାଟ ବାସୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ଅନାଥ ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଉ ଏଠି ବିଶେଷ ଘଟଣା ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1934 ଐତିହାସିକ ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି 3 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଆମର ସେତେବେଳେ ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ 2 ତାରିଖରେ, ଆଉ 3-4ରେ ସେ ତୋଡ଼ ଗାଁରେ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର 5 ତାରିଖ ଦିନ ଏଠି ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ଆସିକି 5, 6, 7 3 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏଠି ଯୋଉଠି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘୋଷଣା କ'ଣ ନା, ଯୋଉଠି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେଇ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗାନ୍ଧୀ ସର୍କିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବିଷୟ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏଠି ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖୁଛି। ଆଉ ଏଭଳି ଚାଲିଛି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଚଳେଇଛି 8-10 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଚାଲିଛି, ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ବି ଏହି ଐତିହାସିକ ଆଶ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅନାଥ ଗରିବ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ ଓ ଭଜନ ଗାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। 1921 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଆସି ଏକ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆ ନାମରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ମନେ ପକାଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। 3-4 ବର୍ଷ ହବ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ସଙ୍ଗୀତ ବି ହଉଛି। ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରୁଛି ଗାନ୍ଧୀ ବାଳାଶ୍ରମ। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶକୁ ନିଜ ଦେହରେ ବୋଳି ଗାନ୍ଧୀ ବାଣୀର ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ। ବୀର, ବୀରତ୍ୱ ଓ ବଳିଦାନର ଦିନେ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଯାହାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାରତୀୟ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକତା ହିଁ ଦେଶପ୍ରେମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟତା। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଭାରତ। ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଭାବ, ଜାତୀୟତା। ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ, ସ୍ୱାଧୀନତା।
ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947 ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ନୂଆ ଇତିହାସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଦେଶଭକ୍ତି ଓ ଦେଶ ପ୍ରେମର ସୁଅ ଛୁଟେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଆଉ ଭାରତ ଆମର। ଏହି ଭାବନା ସହ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଆଖିରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାରତୀୟ। ଘର, ଗାଁ, ସହର ସବୁଠି ଶୁଭେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଗାନ। ଏହା ସହ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଭାବ, ଜାତୀୟତା। ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ, ସ୍ୱାଧୀନତା। ଜୟ ହିନ୍ଦ ନାରା ସହ ଦେଶ ମନାଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତଳେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ସଂହତିର ଶପଥ ନିଅନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଛାତିରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଫରଫର ଉଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଖେଳିଯାଏ ଗୌରବର ଗୀତ। ଆଉ ମାଟି ମାର ଛାତି ଉପରେ ଫରଫର ଉଡୁଥିବା ବିଜୟର ଧ୍ୱଜାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରିବା ବେଳେ ପାଟିରୁ ଆପଣା ଛାଏଁ ବାହାରି ଆସେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ସବୁଠି ଦେଶ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ, ସବୁଠି ଦେଶ ଭକ୍ତିର ଜୟ ଜୟକାର। ହେଲେ ପବିତ୍ରତାର ଏହି ଉତ୍ସବ ଭିତରେ ଫିକା ଫିକା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପର୍ବ। ଉଦାସୀନତାରେ ଭରିଛି ସବୁକିଛି। ଗୌରବର ଗାରିମାକୁ ମଣିପୁରୀ ଗାଇବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲେ ହେଁ ଗୀତ ଆଜି ଘର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ। କାହିଁକି ନା ଏଥର ସଂକ୍ରମଣର କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ 75 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ। ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ଗତିଶୀଳ ହେବା ସହିତ ତିଆରି କରିପାରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ସାଉଁଟିଛି ଗର୍ବ, ଆଣିଛି ଗୌରବ। ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଗାଉଛି ଭାରତ ମାତାର ଗାନ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭୁଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀଇଁବା, ଦେଶ ପାଇଁ ମରିବା, ଆଉ ଆମ ଝଣ୍ଡାକୁ ଉଚ୍ଚା ରଖିବା। କେବଳ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ହେବା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।